So guys, sa video na to is tuturuan ko kayo kung paano nga ba tapusin at kung saan kukunin yung quest sa college representative. So first is labas muna kayo ng campus nyo syempre. Pag labas nyo ng campus nyo is makikita nyo agad yung college representative na nasa kaliwa nyo. Yan. Yan. Yan siya. Yan. So kikita yung what's the problem para makuha nyo yung quest. Ang requirement doon is ang tatlong college cigarette butts. Cigarette butts tatlo. Makukuha naman yung cigarette butts dito sa Little Hooligan. 1/3 chance na madrop yun. So, sambahan lang. Depende sa swerte. Yan. So, may isa na tayo. Yan. Then, patay lang kayo patay hanggang makompleto nyo yung tatlong cigarette butts. Yan. So yan, pangalawa. Yan. Kumpletuhin nyo lang siya. Tatlo lang naman yung kailangan dyan. Yan din. Ito na yung last. Yan. So balik na kayo sa college representative pag nakuha nyo na yung tatlo. Yan. Tapos click nyo yung what's the problem para makuha nyo yung quest. Tapos accept. Then okay. Yan. So dahil na kompleto na natin agad yung collects na tatlong cigarette butts, click na natin ulit yung college representative. Yan. So yun na. Yun lang, na tapos na natin yung quest. Sa mga newbies, napakalaki tulong yan is kasi up 400 na XP yan, then 150 gold. Yun lang. Maraming salamat guys.